Nagbukal-bukal naman good ni Soy. Guys. Kamote guys. Oh. Wow. Nga ang tagbulad ba? Teka nun din si. Soy, imo diri soy. Ay, di sarabay akong sugbad ay. Siguro. Guys, magkilaw dai mi guys oh. Guys. Yan namin sinabaw dai. Abrisoy kaya to i-vlog so aron nata i-post kay aron nata income. Luto na guys. Ang imo pong 13 ha, 13 guys. Oh, nakita ko kwarta guys, no? 13. 13 matara ita dapat. Kita ko kwarta. 13 pesos gitaya na kay nasa kay ikom butterfly guys oh, nay butterfly. Gagay popot. Dito na guys oh, butterfly. Itong gihatag ni aling mga pipino.